Hello guys, so dito naman tayo sa bagong vlog natin guys. Yan yung kalapati natin. Hello guys! Hello guys! Hello! Ayan yung Hello, mga kasama kong vlogger din. Yan guys. Yung kapatid ko. Sa likod ko guys. Yan yung kalapati ko guys. Hi, sa guys. bato namin. Bot na? Buot to guys. Magandang Buot to, dilag. Magandang dilag to guys. Magandang dilag. Hi guys. Sana mag-follow kayo guys. Oo guys. Sa aming apat guys. Yan o. Yan guys. Mukhang kan guys. Mukhang ano yan eh. Mukhang uwak guys. Yun yun. Teka, ipakita ko yung mga kalapati ko na iban guys. Yan guys, so sila yung iban ko na kalapati. Yan o. Oh. Sa babaw ito. Wala guys. Ito ang isa sa babaw. Yan guys, so yung isa. Yan guys, yung blue bar. Yung blue bar ko na plangging ko guys. Yan guys, so. Yan guys. Hello guys, ako naman ang video guys. So, ipakita ko yung mga kasama kong vlogger din nga may mga kalapati din guys. Yung guys, so yung vlogger din. Ito yung isa guys. As ito guys. Hello. Tas Ako guys! Hello guys! hello guys! Hello guys! Kung gusto niyo pumunta guys, dito lang guys. Oh. Hello guys! Ayan guys, sa may Shopee guys. So, ayan yung mga kasama ko. Sa X. Sa XPX guys. Sa XPX. So, dito lang sa likod. Guys, so ayun lang yung pamangkutin nyo kung gusto nyo nga ng kalapati. Yan guys, si Manong Nuno guys ha. Si Jimmy guys, pamangkutin mo lang kung sino si Jimmy. Guys. But pangin. Ayun, taon ninyo. Hello! Mablog pa ta. Mablog pa kami guys, bagong vlog guys. Magbablog pa kami guys.